kami, Day. Tignan mo kayong shop, Day. Ang ganda ko naman. Ano, America's ka? Oh, Jessica. Russia. Amo ang ano, Ragtech. Brent, ayaw to ikat, Brent. Ayaw to ikat, Brent. Wala, wala mo po shop, oh. Oh, Kentoy, oh, Kentoy. Oh? Idol ko to siya, idol. Idol namin to, idol. Ayaw ba? Okay, everyone listen. Wala naman lagi nag-push up. Asa David? I just completed 24 push-up and that's on me, period. Kay. Karon mo, bantay mo sa ako man ako push-up. Tatyo kong asma. Go na! Kain yawa. Diri ko siya. Hindi lang. 21. Me? 9 push-ups. Ninya ka nag-chuchu naman ito lang. Dili ko mudagan guys kay na matik. Hoy, ikaw ha si Irish oh. Hey, yan asthmatic yan siya guys. Yan asthmatic yan. Ano yung kuntuan? Uy! Wala pa daw. Yeah, wet kay kaya. Don't love skibidi.